الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى چندي سايان على شيء بسدين باندي وقالت النصارى او عيسایان ليست اليهود چندي يهوديان على شيء بسدين باندي وهم يتلون الكتاب وديل والكتاب لرا كذلك دارنگي قال الذين وبغ كسانو لا يعلمون چنپويدل مثل قولهم بشاند وینا ددي فالله فاسأل يحكم في سلبو کی بينهم پمنز دی کی یوم القیامت پرز قیامت فیما فاغس کی کانو چودی فی پاغی کی یختلفون اختلاف کون کی ومن اظلم وسوک دلو ظالم ممن داغ چانا منع چمنی کی خلق لرا مساجد اللہ د جماعتنو د اللہنا ای یذکر فی اسمه دا چیات کرشی پدے کی نم دا اللہ وسعا فی خرابیا او کوشش کئی پروان ولد دے کے اولائکا دا کسان ما کان لهم نشتے دی لرا ای یدخلوا دا چی داخل شدیتا الا خائفین مگر پیر سرا لهم دوی لرا فی الدنیا بدنیا کی خزیون رسوائدا ولهم دوی لرا فی الاخرت پاخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی